जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर ए चैनल को स्वागत। बंधु माने आमे प्रत्येक वर्ष भाद्रव मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पालन करि थाउ। तेबे चलित वर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आरंभ 15 अगस्त शुक्रवार राति 11:39 रु आरंभ हेबो एवं कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथिर समाप्ति हेबो 16 अगस्त शनिवार राति 9:34 रे समाप्ति हेबो। तेबे बंधु माने भगवान श्री कृष्ण को जन्म भाद्रव मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे होइथिला एवं रोहिणी नक्षत्र रे होइथिला। राति 12 रे श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करिथिले। सेथिपाई भगवान श्री कृष्ण को राति समय रे पूजा करा जाई थाए। श्री कृष्णंकर अभिषेक करा जाई थाए एवं एही समय अनुसारे आमे जदि देखिबा एवं एही नियम अनुसारे आमे जदि देखिबा तो 15 अगस्त को ही अष्टमी तिथि सहित आमको निश्चित मुहूर्त मध्य प्राप्ति हेउछि। सेथिपाई केतेक स्थान रे 15 अगस्त रे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पालन हेबो। किंतु जदि आमे उदय तिथि अनुसार देखिबा तेबे 16 अगस्त को अष्टमी तिथि रहुथिबारु 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी तिथिर पालन करा जिवो। तेबे एथिपाई चलित वर्ष 15 अगस्त एवं 16 अगस्त एही दुई दिन जाक अलग अलग स्थान रे जन्माष्टमी पर्वटी को पालन करा जिवो। केतेक स्थान रे 15 अगस्त रे जन्माष्टमी पालन करिबा सत्ते केतेक अंचल रे 16 अगस्त रे जन्माष्टमी व्रत पालन हेबो। तेबे आमे जदि वैष्णव परंपरा अनुसार देखिबा तो आमे माने चलित वर्ष 16 अगस्त 2025 शनिवार दिन ही जन्माष्टमी पर्वर पालन करा जिवो। जन्माष्टमी भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि रे श्रीकृष्ण जन्म नेइथिले। राति 12टा बाजिबा परे श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी पर्व को पालन करा जाई थाए। जन्माष्टमी दिन आपण भगवान श्रीकृष्ण को हलदिया रंगर चंदन किंबा केसर तिलक रूपे निश्चय लगांतु। या सहित श्रीकृष्ण को मयूर पंखर मुकुट एवं बंसी निश्चय रूपे अर्पण करंतु। तांकु पंचामृत रे अभिषेक करंतु। तापरे श्रीकृष्ण को नूतन वस्त्र एवं आभूषण पिंधाई दियंतु। तापरे आपण श्रीकृष्ण को गोटे झूलारे झूलांतु। आपण लहुणी रे तुलसी एवं मिश्री पकांतु। तापरे एहाकु भगवान श्रीकृष्ण को भोग स्वरूप अर्पण करंतु। एहा परे भगवान श्रीकृष्णंकर आरती करी आपण प्रसाद को आपणक समस्त सदस्य मानक मध्यरे बांटी दियंतु। तेबे बंधु माने आपण जदि जन्माष्टमी व्रत रखुछंती तेबे जन्माष्टमी दिन आपण एही सब भूल करंतु नाही। बंधु माने आपण माने जन्माष्टमी दिन केबे भी तुलसी पत्र छींडंतु नाही। बंधु माने शास्त्र अनुसार वर्णना अछि जे भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्री विष्णुंकर अवतार अटंती एवं श्री विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होई थाए। सेथिपाई जन्माष्टमी दिन तुलसी पत्र छिंडाइबा उचित होई न थाए। जन्माष्टमी पूर्व दिन आपण तुलसी छिंडाई करी आनंतु। कारण तुलसी पत्र बिना श्रीकृष्ण को पूजा अधूरा होई थाए। भगवान श्रीकृष्ण कौनसी एपरी भोग को स्वीकार करंती नाही जेउथिरे तुलसी पत्रर व्यवहार होई न थाए। बंधु माने आपण माने समस्त जानती जे एकादशी दिन चाउलरु प्रस्तुत कौनसी द्रव्य खाइबा उचित होई न थाए। मात्र खूब कम लोक यह जानती जे जन्माष्टमी दिन चाउलरे तियारी कौनसी खाद्य खाइबा अनुचित होई थाए। आपण व्रत रखंतु किंबा न रखंतु जन्माष्टमी दिन आपण चाउलरु तियारी कौनसी खाद्य खाइबा उचित होई न थाए। जन्माष्टमी दिन आपण तामसिक भोजन करंतु नाही। एही दिन आपण मद मांस पियाज रसुन
ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ କେତୁ ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା ରହିଅଛି ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଦର କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗାଈକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭଲ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୌଡ଼ ଘରେ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତା ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ ଗଛରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କିଛି ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଧାନ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।